इंतजामिया भारत पर मेहरबान दिखाई देती है ना हैरानी वाली बात। क्या पाकिस्तान इज्जत के साथ सर उठाकर जिएगा? आपके पल्ले क्या है कि आपके खिलाफ साजिश कौन करे? आपके खिलाफ क्यों करेगा? से कई गुना ज्यादा आबादी थी सब कॉन्टिनेंट के, तुम भी कर लेते कुछ साजिश। सही वजह पल्ले कुछ नहीं है कि खिलाफ कुछ साजिश क्यों करेगा? मुझे ये बताएं, दुनिया में इतना वक्त है या तो आप में कोई ऐसी कलाकारी हो, एक पॉइंट आप देग चढ़ाते हो बड़ी आला, तलोर बना रहे हो, एक पॉइंट भूल जाओ नमक डालना, खाएगा कोई? एक पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, अब कई बार पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस होता है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। अब कई बार होता है, पहले इंडिया का सिर्फ नाम आता था, जब से अमेरिका इंडिया के साथ मिला है तब से ये बात होती है कि मगरब मतलब पश्चिमी कंट्रीज, पूरा वेस्टर्न ब्लॉक जिसमें खास करके यूएस है, वो मिलके और इंडिया मिलके ये कर रहे हैं, मतलब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हसन निसार का बहुत ही बढ़िया कहना है, भाई तुम्हारे पास ऐसा है क्या जिससे वो साजिश करे? एक जमीन का टुकड़ा तो बाकी इंडिया के पास भी है। हाँ, नो डाउट इंडिया एक चाहता है पीओके लेना, वो आज नहीं तो कल हम ले लेंगे। लेकिन देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार आपके पास ऐसा है क्या जिससे इंडिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूके, फ्रांस हो, वो आपके खिलाफ साजिश करेंगे? वो तो बर्बादी देख रहे हैं बाहर से और उनको इसी में मजा आ रहा है और वो मजा लेते रहेंगे, खास करके मोदी जैसा लीडर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। नहीं निकल पा रहा ग्रे लिस्ट से। हर 3 महीने 4 महीने बाद ये रिव्यू होता है। हर बार ये हुकूमत बता रही होती है कि हमने इतने नुकात पर अमल कर लिया। अब तो ये सिर्फ एक नुक्ते पर अमल करना रह गया था। 27 में से 26 नुकात पाकिस्तान अमल कर चुका है। ये इंटरनेशनली लॉबिंग इतनी मजबूत नहीं है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा। वजीर खारजा ने थोड़ा इशारा भी दिया कि ये सियासत हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी तौर पर। ये क्या हकीकत है इसकी? क्यों पाकिस्तान इस लिस्ट से नहीं निकल पा रहा है? नहीं, मैं नहीं कोई साजिश समझता। आज तक हमको जाहिलों की तरह बताते रहे हैं ये, तो हम आराम से कह के अपने ज़मीर को थपकी दे देते हैं कि साजिश होगी। क्या हो गई है साजिश? तुमसे कई गुना उनसे कई गुना ज्यादा आबादी थी सब कॉन्टिनेंट के, तुम भी कर लेते कुछ साजिश। साजिश के लिए जहानत दरकार है। अब साजिश ये फैटअप जितनी भी करेगा साजिश, स्कैंडिनेविया के खिलाफ, नॉर्वे के खिलाफ, स्वीडन के खिलाफ करके दिखाए मुझे, साजिश हो गई। आपके पल्ले क्या है कि आपके खिलाफ साजिश कर रही है? बहुत एहतियात से मैं ये बात कर रहा हूं। फिर साजिश क्या है? आपका तो अपना वजूद अपने लिए काफी है। साजिश कौन करे आपके खिलाफ? क्यों करेगा? वो आपके टॉप के कोई साइंटिस्ट पैदा कर चुके हैं, कोई नोबेल प्राइज विनर्स की यहां कतार लगी है, इकोनॉमी आपकी कोई 7वें आसमान को छू रही है, डिसिप्लिन कौम के अंदर बड़ा आ गया है, दयानत बड़ी आ गई है कि लोगों के कान खड़े हों। किस बात पे? आबादी बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, जहालत बढ़ती जा रही है, तो आपके खिलाफ कुछ साजिश क्यों करेगा? मुझे ये बताएं, दुनिया में इतना वक्त है या तो आप में कोई ऐसी कलाकारी हो कि कोई आपके खिलाफ क्या साजिश करनी किसी ने? आप खुद काफी हो। जो मैं हुकूमतों को छोड़ो, जो अवाम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और रेडी वाला तो अपने गाहक को बख्शने के लिए तैयार नहीं, उसने भी सड़ा फल डाल देना होता है। गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए जो करते हो वो आपको पता है। सही क्या है यार? ये नहर के ऊपर आप वो 2-4 अड्डे हैं पंक्चर लगाने के, वो पैसे पूल करके कील लेके तो आधा किलोमीटर परे कील बखेर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिलें या जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं वो पंक्चर हों, तो उनकी दिहाड़ी बन जाया करें। अब मुझे बताएं, आपके खिलाफ साजिश यार कुछ सोच लिया करें। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है गोरे ने साजिश की। गोरे ने क्या साजिश की? अच्छा, तुम्हारे खिलाफ तो की, तो जो बाकी गैर मुल्की थे पोर्चुगीज वगैरह, उनको उन्होंने छितर मार के भगा दिया यहां से। आपके खिलाफ साजिश, उनके भी खिलाफ साजिश नहीं। वो बरतर लोग थे, सुपीरियर थे, दे प्रिवेल्ड, खत्म हुई बात।
صحیح. تو اس میں کیا سازش؟ پھر یہ ایک چیز بتاؤ مجھے برِ صغیر میں آپ کا جوڈیشل سسٹم مرا مکہ جو بھی ہے ان کا دیا ہوا، آپ کا لوکل باڈیز، آپ کی جمہوریت، آپ کا ریلوے، آپ کے ہوائی اڈے، آپ کا اریگیشن سسٹم، وہ خدا کا خوف کریں. جو وہ دے گئے ہیں اس کو کبھی نہیں یاد کیا. ایگریکلچر یونیورسٹی کس زمانے میں بنا گئے؟ وہ ایگریکلچر کالج تھا اس وقت. صحیح. تو ہمارے خلاف سازش، یہ کیا سازش؟ فیٹف نے کیا سازش کی ہے؟ اگر کوئی ایکسپلائٹ کرے اور آپ کا حریف ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو بتائیں مجھے. یہ اچھا ایک پوائنٹ، جی ہم چونکہ دماغ موٹے ہیں، کھالیں موٹی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایک پوائنٹ، کوئی وی آئی پی ہو ہاسپٹل میں داخل، اس کا ایک پوائنٹ بھی اگر اس کے آگے کوشچن مارک ہو، ہاسپٹل اتھارٹیز اس کو اجازت دیں گی کہ یہ گھر چلا جائے؟ ایک پوائنٹ. آپ دیگ چڑھاتے ہو بڑی اعلی، تلور بنا رہے ہو، ایک پوائنٹ بھول جاؤ نمک ڈالنا، کھائے گا کوئی؟ ایک پوائنٹ. اور یہ نوبت کون کس کی طرف سے آئی؟ یہ نوبت نہ اپنی کمزوریوں پہ توجہ دو، دشمن کی توپوں میں کیڑے بددعائیں اور یہ اور وہ، یہ چھوڑو. یہ جمعے پہ بیٹھ کے اگر دعاؤں سے کشمیریوں نے یا فلسطینیوں نے رہا ہونا ہوتا تو 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں دعائیں مانگتے ہیں. دن میں 5 بار دعائیں مانگی جاتی ہیں ایک دن میں. 365 دن ہوتے ہیں سال میں، 5 سے ضرب دو، پھر 73 سال سے ضرب دو. وہی اتنی خربوں دعائیں. صحیح. وجہ پلے کچھ نہیں ہے. اب حقیقت کیا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ امریکہ کے زیر اثر رہی، جس کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے آگے کہنے کے مجبور تھا یا بے بس تھا. لیکن اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دنیا پر ایٹ لیسٹ یہ بات کلیئر کر دی، واضح کر دی ہے کہ اب پاکستان عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جیے گا. امریکہ نے 2004 سے یہ جو ڈرون حملوں کا آغاز کیا تھا، معیشت کو پہنچنے والا جو نقصان ہے اس کے علاوہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے. اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF امریکہ کے زیر اثر ہیں اور پاکستان کو بھی انہی پلیٹ فارمز کی ضرورت رہی ہے. اب اس مجبوری کا کہہ لیں، جب انسان مجبور ہوتا ہے تو تھوڑا شاید بے بس بھی ہوتا ہے. اب اس مجبوری کا امریکہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ اب بھی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. اب اس کے علاوہ ایبٹ آباد والا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، جہاں امریکہ نے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا اور اب بھی جو بائیڈن انتظامیہ بھارت پر مہربان دکھائی دیتی ہے نا حیرانی والی بات. چین کے مقابلے میں بھارت کو علاقے کا کہہ لیں کہ تھانے دار بنانا چاہتی ہے. بھارت اور امریکہ کے درمیان یہ جو جوہری معاہدے ہیں یہ اسی لیے تو ہوئے ہیں